dan menjerot. Alah, dannya Komplit jeruk kayak gini. Mantap. Jeruk Bali ada semua. uroy. Diseruput manggit. Mantap. Mantap. Oh, Mak Agit sampai nangis tuh. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita mau Ambil jeruk. panen jeruk nih. Jadi video kali ini kita panen, nanti kita mengerjak jeruk segar guys. Nih sama Mak Agit. Mang Aloynya lagi ada acara katanya. Jadi kita panennya cuma berdua aja. Mantap tuh. Segar tuh. Langsung dari pohonnya. Magit, semangat Magit. Nanti kita ngerujak jeruk guys. Magit, hasilnya tadi Ini mantap nih. mantap. Coba buka. Uroy. Coba lihat. Coba Git. Segar, mantap. Segar. Mantap. Panas kuat ya mah. Nah. Mau dirujaknya. Kami sajam. Guys tuh. Mantap tuh. Nanti kita ngerujak ya sama Mang Aloy, Mang Abol. Ada Tunggu. ngiler. Bikin ngiler. Langsung dari pohonnya guys. Masih segar. Aduh. Mantap. A few moments later. Sekarang kita langsung ke Bikin resep. Rujaknya. Panas-panas gini pasti enaknya Mantap. ngerujak jeruk. Super hajem. Pokoknya segar lah. Mantap. Ini jeruknya hasil kemarin ya, Bang Agit sama saya di kebun langsung. Sekarang ngerujak Seger. ada Mang Aloy biasa, Abol dan Agit. Kita langsung aja ke tutorialnya bikin rujak bumbunya. Dijamin pokoknya ngiler ya Mang Agit. Iya, jamin. Pasti pokoknya. Bikin uroy. Pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe. Oke, mantap. Oke, sekarang bikin sambelnya dulu. Cabenya Cabenya sesuai selera aja lah. Iya. Yang suka pedas banyak. Cuma Mantap, bro. suka pedas semua jadi semuanya. Ada apa aja Mang Aloy? Cabai, garam, gula, Terasi. terasi, Biar nyedap mantap ya. rasa. Nanti ini dipotong, potong-potong. Mantap. Tumbuk lalu masukkan terasi, gula, Dan bahan pokok. campurin. Tuh. Oke teman-teman. Sudah jadi sambelnya, lalu masukkan jeruknya. Aduh, Nah, mantap. sekarang tinggal Seger. tumbuk. Tumbuk pelan-pelan. Kita menjerot. Alah, dannya.
Mantap. Aduh. Ayo bol. Hayu. Mantap. Wah. Roy Aider. Seger. Pokoknya di sini mah komplit jeruk kayak gini, jeruk Mantap. Bali ada semua. Diaduk terus Mang Aloy Terus biar mantap mah bol. ya. Mantap. Hayu. Tuh. Oke, sekarang Oke teman-teman, kita coba bijaknya percobaan udah pertama. Uroy. Mang Agit, coba Mang Mantap. Agit. Mantap. Mantap. Mantap Git. Mantap jiwa. Uroy. Coba. Coba lagi. Mang Aloy kenapa Mang Aloy? Bisa kan? Mang Aloy. Oke teman-teman. Mantap, Mantap. seger, hot, pedas. Dijamin. Mantap. Coba. Siang-siang gini. Bikin melek. Coba lagi. Mang Agit. Mantap. Hayu. Pokoknya teman-teman kalau main kesini pasti ada rujak. Pasti Rujak jeruk Bali pasti ada. ada yang pedas-pedas. Siang-siang kayak gini mah mantap pokoknya. Bikin melek. Mantap Mang Aloy. Mantap, mantap. Hayu. Yuk, meramen. Dicoba. Pedasnya bikin apa ya? Bikin liar ya. Bikin emosi, aduh. Mang Aloy kenapa Mang Aloy? Panas. Yakin lagi deui itu mah. Coba Mang Agit. Aduh. Baru 2 sendok 3 sendok udah keringetan teman-teman. Aduh. Mang Abol lemah ah. Sedap. Lagi Mang Aloy. Mang Aloy si raja pedas. Hot. Raja pedas. Sampai api nih telinga. Aduh.
Mantap. Mantap. Mangaloy, sobat Mangaloy. Bikin emosi. Suapkan. Hotnya gila. Bikin gatal-gatal kepala nih. Pasti. Mantap. Lihat keringatnya Magit. Wajahnya merah. Mantap. Pedas gila. Amin pengen nyoba euy. Coba dulu lah. Amin nyoba. Mantap. Pokoknya teman-teman yang mau gabung boleh kesini ya. Ya. Ditunggu. Ditunggu pokoknya. Kalau ada teman-teman pengen gabung makan sama kita di kebun atau di mana, ayo kita terbuka ya. Ya. Terbuka. Welcome. Bisa chat channel. Bisa komen, jangan lupa komen. Pokoknya yang mau ikut tinggal komen atau lewat inbox Facebook mereka. Adli Grenderis, Agit Setiawan, Bagas, Bogel. Mantap. Koreh-koreh cemilan. Duduyun pokoknya. Dengan nantang. Budak angkot dan suasana pemandangan yang begitu memungkinkan, memadai. Nanti trip selanjutnya kita ke antara ke sungai, ke pantai. Nanti ke pantai kita ngambil apa ya, Susu laut. kayak kerang kayak gitu lah, kayak keong Tutut. nah, gitu lah. Nanti kita makan di sana. Mantap. Dari tadi Apel makan gorengan terus nggak makan ini. Nih teman-teman, yang paling enak mah airnya nih. Disuruput. Mantap. Abol? Hayu. Disuruput. Mantap. Sekali lagi Magit. Coba Magit. Diseruput Magit. Mantap. Batuk. Magit emang ngaloy, seruput.
Mantap. Oh, Mang Agit sampai nangis tuh. Habis gila. Mang Agit kenapa Mang Agit? Aduh, ekstra ya mah. Campur aduk antara manis, asam. Lemah. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini. Ya, Pada sini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. jangan lupa. Jangan bosan-bosan ya ya nonton video dari kami. Pokoknya kita mah hanya menghibur, ya mengisi waktu luang daripada mengulang, gak karu melamun. Main gak jelas. Yang jelas ini bukan settingan. semoga bermanfaat. Ya, Selamat dicoba. Hayu. Hayu. yang mau gabung sini aja. Yuk. Ditunggu. Datang. Kita makan-makan.